The best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. வாசிக்க சிறந்த புஸ்தகம் வேதம். வாசிக்க சிறந்த புஸ்தகம் வேதம். அன்றாடுமே வாசித்தால் குன்றாமல் நடத்துமே. ஓ, வாசிக்க சிறந்த புஸ்தகம் வேதம். படிப்ப சிரேஷ்ட గ్రంథము బైబిల్. పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. అనుదినం పఠించిన ప్రేమతోడా నడుపును. ఓ, పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్.